Transmission begins. 5, 4, 3, 2, 1. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa dibdib mo'y buhay, ang buyang ka na magiging sa pagtutusin. Di ko masisi sa dagat at sisipulan sa langit mo bumawin ang tulang ng tawid sa paglayang minamahal. Gusto tawad, tawad, kita bubay na nagbibigay. Ang bituin at araw niya kailan pa may magbibigay. Mga araw na malinaw hunog matahong alung sudahimutang sa unang distrito hinahan sa siling ang kalungsuran sa mga grasya gibubuan ipasigarbo kasatanan mga hiyas mo giampingan ang pakigdait pagtinabang ay mauwi kabilin sa kaliwatan mga ligdong mga taong kasaligan nagagikan sa imong sabakan sila ang atong mga sumbanan haron makabut ang kalampusan ug sa panabang sa labang makagagahom lungsod na nagmalambuon sa kanunay gipanalip dan mahilayo sa katalagman pagkaanindot litukon pangalan mo nga madanihon tayasan I love tayasan naghatag ka og kahayag sa tanan abunda ka sa agrikultura sa panagat ng una ekoturismo atong mahalon protektahan ug palambuon mga tubod busay ug kasapaan gasa kini sa kahitasan kinaiyahang gipasalamatan kining tanan atong hampingan lamdag katayasan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, niining takna sa kabuntagon, kami mapasalamaton tungod sa kaayo nga imong gihatag kanamo, ilabi na sa kinabuhi nga imong gipahulaman kanamo. Ginoo, daghang salamat usab sa panalangin nga among nadawat sa tagsa-tagsa ka kinabuhi kanamo. Ginoo, nagahangyo ug nagaduol kami kanimo nga unta samtang kami nagasugod og trabaho niining akna sa kabuntagon kami manghinaot nga ikaw magauban kanamo magahatag og kiya ug tabang sa among buluhaton hinaot unta Ginoo nga ikaw maghatag og kalinaw maghatag og gugma maghatag og pagdinasigay sa matag usa kanamo gani Ginoo among gisalig ang tanan na mga desisyon ug buluhaton
Wala kami mahimo Ginoo kung ikaw wala sa among kinabuhi. Busa Ginoo, tanan namo nga mga pag-ambok, tanan nga mga pagpasalamat, among ibalik diha kanimo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. You are listening to Star Radio, a community radio station managed by iNetworks Multimedia Solutions. Radio station Star Radio operates with a power of 500 watts. Our studio and transmitter is located at National Highway, Barangay Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, Republic of the Philippines. Good morning. You are listening to Star Radio. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-Star, sikat. Hi, kini si RJ Umalit, taga Barangay Kabulutan. Tigpaminawan si Star Radio Tayasan, basta naka-Star, sikat. Aniya na mga bay, ang programa nga mga tulugtugang lingaw kabibo. Ning sayo sa kabuntagon, pamukaw mano pamulabog. Di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog. Dawi, di ka mahulog. Sabi ko, Lindo, stop. Stop. Aniya na, ang pakurat sa kabuntagon. Pakurat sa kabuntagon. Kauban ni By Ray on Air. By Ray. Umupalit ka, By Ray. Umangutang ka, By Ray. By Ray on Air. Dili lang sa Star Radio. Pakurat sa kabuntagon. Oras sa Pilipinas, 33 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon.